يا ذا الأسماء الحسنى يا خالقنا غفرانا نسألك وأنت الأسمى من وعفوك سبحانك يا خالق يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. الحمد لله الحمد لله رب العالمين أمر بالدعاء ووعد بالإجابة، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له توعد المجرمين بالعقاب ووعد المتقين بالإثابة، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وخيرته من خلقه وأمينه على وحيه، هدى الله به من الضلالة وعلم به من الجهالة وفتح برسالته أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا. كان أحسن الناس خلقا وخلقا وألينهم كفا وأطيبهم ريحا وأكملهم عقلا وأعلمهم بالله وأشدهم له خشية وأشجع الناس وأكرم الناس وأحسنهم قضاء وأسمحهم معاملة وأكثرهم اجتهادا في طاعة ربي وأصبرهم وأقواهم تحملا وأخشعهم لله قلبا وأرحمهم بعباد الله تعالى وأشدهم حياء، ولا ينتقم لنفسه ولا يغضب لها، ولكنه إذا انتهكت حرمات الله فإنه ينتقم لله تعالى، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن اقتفى أثره وسار على نهجه إلى يوم الدين وسلم تسليما. أما بعد، أيها المؤمنون، إن الدعاء سلاح المؤمن وعماد الدين ونور السماوات والأرض، وليس شيء أكرم على الله من الدعاء، وليس شيء أنفع منه في تحقيق المطلوب ودفع الضر والشر وتفريج الكرب والهم وجلب الخير والبركة. وإذا فوض أمره إلى الله وأحسن توكله عليه وأخلص الاتجاه وصدقت نيته وحضر قلبه وألح على الله في دعائه وسؤاله متوسلا إليه بأسمائه وصفاته موقنا بالإجابة غير يائس ولا شاك، مقرا بعجز نفسه وفاقته وحاجته إلى ربي، فإن الله عز وجل لا يرده خائبا ولا يشمت فيه عدوا ولا حاسدا. ولذلك قال جل جلاله: ادعوني أستجب لكم، أي اذكروا ربكم وادعوه
واسألوه من فضلي فإن الله يحب أن يسأل. استعان الرسل والصالحون والطيبون والطيبات بالدعاء في أشد أوقاتهم وفي أقسى المحن، فأزال الله كرابهم وحقق لهم الخير ونجاهم من الغم وآمنهم من الخوف وشفاهم من المرض. فما أعظم رحمة الله، فعليكم بالدعاء. وفي الحديث سلوا الله من فضلي فإن الله يحب أن يسأل. أما لا تنو أما بركة دا أندبا ماي الذي تنونين كاكام الذي بركة دالي كاكام سونين كلي أني ساني واتي بلا جلين كونانا أمبي سيريا كفو باتو ماوري سيتي مينين باتولي كاكام فالي على كرين أمبي سيريا كفو ألكرا محمد صلى الله عليه وسلم ألكا جوندو ألكا جيدندو ألكا جيدون لبان كاتشيني دينو لباني كاتشي مانتو لباما ألكا جيدن وري تيبلي تيدن من كفر أولي ألكرا محمد صلى الله عليه وسلم ate diine wara jigi diine min kofe o de islamaya diine manton wara fana tena manton munun kofe o de alakram mantoni sallallahu alayhi wa sallam wa alate kuma ble kuma kamin jiginen kofe o de alquranul karim ay alquran ba min jigin alakrama nayo jigama wati kerengerenena wati mi nani san wati tawte kelenye domi nani san don tawte kelenye shumi nani san shu tawte kelenye ala yesungalo bayinde kerengeren kaka kuma kan laban jigin aka cideun labama naka dine labani na alquranul karim aye sumalo kletan laban min namba kono ala yo de suwanti kal korne bay no ya ka kuma kan labani ko jiga ka ciden labama o karani kletan laban de kono nana dona domi nobe ni kletan laban kono shula shumi nobe ni kletan laban kono no e laylatul qadri Allah ba fo domi ma ko laylatul sumi ma ko laylatul qadr la teresu Allah yode ka shuya alquran bayndiga akrama shunina ambadan alislamaw sali ani kisi ani nema jidilendo alaka cide mbayni Allah ya leminci ka cide ke hinay ka se dantan fembema dantan fen o dantan fen na be fiyen mina kabla alakira cili hina be sa bela jelema alaka cidew na korotale ani alaka cidew na barkama ani alaka cidew na fusamanci ni mamin tura alala sigatala o be tuwa alaka cideyna wa ala ko koni mamin tugurale ka cideyna ko sigata la ko tigi tugurale ala yere de la ala kan tugo ala la kan tugo ka cideyna ala ka jinya be kata ala kira furu muso barka mumma anaka demba ya bela jeli ala ka jinya be kata kira jenyo bawma
minnu ye diinɛ in a jirisin turu alakira nɔfɛ kisi ni nɛɛma ba ye minnu ye diinɛ in sinsin alakira nɔfɛ kisi ni nɛɛma ba ye minnu kɛra diinɛ in dɛmɛbaga ye n'u joli an'u ka nafolo an'u seko n'u dɔnko bɛɛ lajɛlen fo ka t'u ni bin yɔrɔ min na ala nɔfɛ ala ka diɲɛ bɛ ka taa kira ka sahabaw baw bɛɛ lajɛlen ma Sayyidina Abubakar Sayyidina Umar Sayyidina Uthman Sayyidina Ali ala ka diɲɛ bɛ ka taa kira jɛɲanba ninnu bɛɛ ma ani sahaba minnu tugura olu la ka baara kɛ ni ciden ka taa sira tilenni ye fo ka taa se sahabaw laban ma ala ka diɲɛ bɛ ka taa kira ka sahabaw bɛɛ lajɛlen ma ibadallah ala ka jɔnw الدعاء سلاح المؤمن ala ye duwawu de di silamɛw ma ka k'u ka marifa laban ye n'u dɛsɛra ko bɛɛ lajɛlen na ko min na a ma se ka ɲɛnabɔ fɛn kelen min tor'u bolo n'o tɛ dɛsɛ a la fiyewu ni ala y'o di alakira ma kisi ni nɛɛma b'a ye k'o d'a mantow ma o de kɛra duwawu ye ala ka ciden ko duwawu ye silamɛ ka marifa de duwawu ye silamɛ jigi laban de duwawu ye silamɛ ka laɲini sɔrɔli sira la belebele de Allah subhanahu wa ta'ala ye alakira n'a mantow wele ka taa duwawu ma n'o y'ale ala deli foyi tɛ jɔnw ka alabato kɔnɔna na min ka bon ala yɔrɔ ka tɛmɛ duwawu kan foyi tɛ jɔnw ka alabato kɔnɔna na min ka di ala ye ka tɛmɛ duwawu kan foyi tɛ jɔnw ka alabato kɔnɔna na min bɛ jɔnw laɲini sɔrɔli teliya ala bolo ka tɛmɛ duwawu kan an baden alisilamɛw Allah subhanahu wa ta'ala ako hali kafiri aka duwawu ka d'ale ale ka mago tɛ kafiri ka foyi la nka ni kafiri kamana ganna n'a ko ala ko k'o yɔrɔnin ka d'ale ka d'a kan a y'a ka kɔli yira k'ale ala ka se yira a y'a ka dɛsɛ yira k'ale ala ka se yira a y'a yira ni nin dakuruɲɛ kelen ala k'a fɔ siga t'a la koyi maa ti se k'ale bɔ a kamanagan ko in kɔrɔ ni ala tɛ ala ko kafiri ka o yɔrɔnin n'a ka nin dakuruɲɛ kelen ko nin ka d'ale ala ye ni kumakan sɔrɔla kafiri kumakan na min diyara ala ye ni kumakan sɔrɔla kafiri kumakan na min bonyana ala ma o kuma silamɛ kumakan bɛna kɛ cogo jumɛn o la ala bolo silamɛ kumakan bɛna kɛ cogo jumɛn o la ala ye kafiri ka duwawu diyara ala ye yɔrɔ min na silamɛ ka duwawu bɛ kɛ ala bolo cogo jumɛn ye ni kafiri ka duwawu kɛra ala bolo sula ye silamɛ ka duwawu bɛ kɛ ala bolo sanu de ye silamɛw n'an bɛ duwawu nafa dɔn an tɛ se ka duwawu la n'an bɛ duwawu nafa dɔn an bɛ dɔ de fara ala deli kan an tɛ foyi bɔ a la n'an bɛ duwawu nafa dɔn ala ye wagati kɛrɛnkɛrɛnnen minnu di a batobaw ma k'u k'ale ala deli o wagati kɛrɛnkɛrɛnnenw kɔnɔ u k'ale ala deli jidi o wagati kɛrɛnkɛrɛnnenw kɔnɔ u ka dɔ fara ale ala deli kan o wagati kɛrɛnkɛrɛnnenw kɔnɔ a ka da la k'a fɔ an b'o wagati kɛrɛnkɛrɛnnen ninnu an bɛ ala deli cogo bɛɛ lajɛlen n'a kɔnɔ ka da kan duwawu kɛbaga ye anw ye nka duwawu jaabibaga ye ala de ye ala de y'an wele ka taga delili ma n'an ma ala deli an bɛ taa jɔn de deli n'an m'an kungo fɔ ala ye an bɛ taa fɔ jɔn ye n'an ma misi ala ye an bɛ taa misi jɔn ye n'an ma ɲɛji sira fila jigin ala ye an bɛ taa jigin jɔn ye n'an ma dama kasili kɛ ala ye an bɛ taa kɛ jɔn ye n'an m'an ka maɲumako kan fɔ ala ye an bɛ taa fɔ jɔn ye e bɛ taa fɔ mɔgɔ o mɔgɔ ye
obeshi a hamin kono abetli a hamin kono e ta fo mo e ona kungo beshi ana kungo be wuli e ta fo mo e o be dantan fin e ta fo mo e o be desebato e de nyati ka desela abe kuma kolile e de nyati mo nyonga kolila abe bulokolo e de nyati mo nyonga bulokolo nyala kadaka fen o fen na be ban o bela jelen bulokolo nyata masere de adama denga soro me minte ban alako ma indakum yanfad wa ma inda Allah baq alako aw hada madin femo femba aw bolo ka be de be ban ala min ba di aw mania ala de kuma kan femo femba aw bolo ka be de ban wa ma inda Allah baq ko min ba le ala bolo o de be to magayra makke ola jango ka foko bani adama den akili ka se ka bani mi o man badin al-islamu akado ka fo ala ye femba di islamu ma do wi ala ye ko bakke islamu ye do wi ala ka al-qur'an bakono ala ya ka ciden temenun tanu ka al-qur'an bakono ka kan nabi nyuman temenun tanu ni bala ani tanu ko nyuman ka al-qur'an kono kada jogo do kan o jumen innahum كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين ألقوا لك تشيدون تنيا مغوية وتنغا تلين هير بارافة فهو فنين يمان دون نو جورا كليك وتابلك سمايا كانوا يسارعون في الخيرات وتنغا تلين nyuman barafi ukunte nyuman ukunte ila ninke nyuman kelila nyuman jiginu kono yoro mina dro uni nyuman ube green woro bela jelena kunyesi nyuman kelima Dieu dans ce célèbre verset du Coran fait l'éloge de ses messagers. Dieu évoque la qualité les qualités extraordinaires qui étaient celles de ces messagers. Ils étaient des gens qui se précipitaient dans le bien, dans le bienfait. La décision du bien, aussitôt prise, aussitôt exécuté, il ne tergiversait pas quand il s'agit de faire du bien. Il ne traînait pas quand il s'agit de faire du bien. Il ne retardait pas quand il s'agit de faire du bien. Aussitôt l'intention du bien formulée, aussitôt l'exécution suit. Dieu fait l'éloge de ses messagers et de ses croyants qui avaient ces qualités extraordinaires. Dieu aimait ces qualités en eux. Leur promptitude à faire le bien, leur accélération dans le bien, leur précipitation vers le bien. En bas de l'islam. Allah madaw madaw. Allah ko innahum ويدعوننا رغبا ورهبا alako aleka chide nunu tunye mgoye ukumbale ala deli manyuma kola ubale ala deli ni manyuma ko kanyi ubale ala deli ni mishi ubale ala deli ni hinaye ubale ala deli ni majigi. Vous voyez, Dieu revient encore sur l'éloge de ses messagers. Que ces gens implorer Dieu dans l'humilité, dans les larmes, dans la soumission. Ces gens imploraient Dieu avec une tonalité pleine de sentiments, pleine de pitié. Autant de qualités que Dieu apprécie parmi les hommes quand il le prie.
la tonalité, l'intonation. En bas en islam. Alors, bakakachide nunu tanu kukumbale ala deli chogo mina o efenyi otunkade ala yakosobe wa ala deli wa kanu lana khashi'in ala ko mo kundo dugo fara bange ka hukumbe sirale ala nya. Quel est le chef qui n'aime pas que ses subordonnés le craignent ou se soumettent à lui ou obéissent à lui? Quel est ce chef? Si petit soit-il, je ne connais pas de chef qui n'aimerait pas voir ses subordonnés lui obéir, se soumettre à lui, suivre sa volonté, obtempérer devant ses injonctions. Je ne connais pas de chef qui se refuse cela. Alors vous voulez de la part de Dieu moins que cela? Non. Il est le seul créateur, il est le seul qui vous a créé. Il ne vous a créé en partenariat avec personne. Lui seul vous a créé. Lui seul vous a donné la vie. Lui seul vous retirera la vie quand il le voudra. Il attend de vous que vous l'implorez. Il attend de vous que vous le priez. Il attend de vous que vous le demandiez, que vous lui exprimiez vos besoins, vos soucis, vos préoccupations. Si vous oubliez de le prier lui, vous allez prier qui? Si vous oubliez de l'invoquer, vous allez invoquer qui? Si vous négligez d'implorer sa miséricorde, vous allez implorer qui? C'est lui qui a la solution à vos problèmes. Il vous a donné cette période bénie, ces mois bénis, ces instants bénis du Ramadan pour que vous multipliez vos implorations, pour que vous multipliez vos prières, pour que vous lui adressiez toutes vos demandes, toutes vos préoccupations. Qui d'entre vous n'en a pas? Vous êtes tous bourrés de soucis. Vous êtes tous inondés dans vos soucis, inondés dans vos préoccupations, inondés dans vos problèmes. Alors Dieu vous a donné ces moments bénis, cet instant béni, cette période bénie qui est le Ramadan, pour l'implorer et l'implorer davantage. Il dit « Udu'uni astajib lakum » Implorez-moi, je vous réponds. Priez-moi, je vous réponds. Demandez à moi, je vous donne ce que vous me demandiez. C'est Dieu qui donne tout, il est le seul à tout donner. Il vous a donné ce moment pour ça. Dans quelques jours, le Ramadan nous tournera le dos. Dans quelques jours, les grandes opportunités dans lesquelles nous baignons depuis quelques semaines vont se refermer. Dans quelques jours, le rideau sera tombé sur le Ramadan. Nous vivons le dernier vendredi du Ramadan en cours. Cela veut dire que nous vivons les derniers instants du plus grand bonheur. Nous vivons les derniers instants de notre plus grand espoir. L'espoir de voir nos problèmes désormais terminés. L'espoir de voir désormais nos problèmes trouver leur solution. L'espoir désormais de voir nos problèmes résolus. L'espoir désormais de nous voir réconciliés avec Dieu. L'espoir désormais de nous voir dans la proximité de Dieu. L'espoir désormais de nous voir éloignés de l'enfer. L'espoir désormais de nous voir si proches du paradis. Ces instants s'apprêtent à nous quitter. Nous n'avons pas le droit de ne pas obtenir ce que nous voudrions. Mais pour que nous obtenions ce que nous voudrions, il faudrait que nous en formulions la demande. Vous êtes dans le moment de la demande. Vous êtes dans l'instant de la demande. Vous êtes dans l'opportunité de la demande. Rapprochez-vous davantage de Dieu. Pour vous rapprocher de Dieu, soyez encore plus présents dans ces mosquées. Pour vous rapprocher de Dieu, occupez-vous davantage de son adoration.
Soumettez-vous davantage à sa volonté. Obéissez-le davantage. Vous serez proche de Dieu. En bas de l'islam. Doit de l'islam ka ko bela jelen da. Ala ye dalu ya baw irana ka alquran ba kono nana. Min ba ira ka fosiga taala. Ale Allah subhanahu wa ta'ala. Ale ka here ale deli bagaw ta do de. Ale ka here ya deli bagaw ta de. Maw jigi tigele no femina ko ke cogo tala do de ba ke ambade al-islamu. Maw mamiri femin kelila do de ba ke. Maw hakli remma yego femin bi se ka te do de ba ke. Maw jigi madda femin soroli ka bada do de ba soro. Ambade al-islamu. Maw mani be nyana ya kono. Ibe fiye mina ka bla. Ikadala ka fo ala ye hera ba min kiye na ma mina ila foro do ya do yede ibamba do kan surtout ala ye wati barkama mun di abato bawo makuka ale ala deli chaya kono nana ala ye wati barkama dama de dini sungalo bayin kono nala dunko dun sundere bagato kuma mina na ye asuntere yoro mina les secondes qui suivent la rupture du jeûne que le jeûneur se démarque quelques instants des aliments dont il est pressé d'avaler et qu'il lève ses deux bras au ciel et implorer Dieu. Dieu dit que son imploration ne retournerait pas bredouille. Dieu vous a promis. Vous pensez que Dieu faillit? Non. Dieu s'est engagé pour vous. Vous pensez que Dieu vous lâchera? Non. Dieu a décidé d'être en votre compagnie. Vous pensez que Dieu vous lâchera? Non. Jouez votre partition. Dieu ne manquera jamais à la sienne. Aukanga minge na yoke, ala kanga minge. Ote deseda, ala de wukanga le deli. Oduuni astajib lakum. Ayendeli ma aujabi. Ambade al-islamu ay dofra aw ma deli kamba aw ma deli wati barkamo de konana na abena bansoni. Nabana ka haminto mu'mina. Imani ni ala fe yaki yerela na bana kasro mu'mini kabana gambe nyona imayira ala la yaki yerela na bana kasro mamin jorolendo itora joro kono mamin sranendo itora sran kono mamin kabana ganendo itora kabana gangono mamin gasro malola itara malo kono ikadala imake mashida yaki yerela ala ko aleka jombe mo le bule kangale ala deli sutura la ban sutura nde kale ga jombe le buli kangale deli sutura la aban sutura kale ka jombe kongo bato angale deli dumni na bana dumni ale ka jombe kamana gambato angale ala deli lafiya la ban lafiya ka kamana gamuli ga bo anka mbade al-islamu ala ka jide no kumbe dino no nabi Yunus ay kuma minna a tora kulun kɔnɔna na ji sanfɛ ani kulun kɔnɔ mɔgɔw n'a fɔra k'a fɔ ko kulun jama cayara kulun ma kulun bɛna dafiri ni bɛɛ ye k'u ka kalafili kɛ ni kala bɛnna min ma mɔgɔ kelen ka bɔ jama la sa jama tɔ ni bɛ kisi cogo min na kulun kana na dafiri n'u bɛɛ ye kalafili kɛra kala taara bɛn nabiyullahi Yunusa ma ala ka ciden ma o kuma y'a yira Yunusa la k'a fɔ o kuma an bɛ jigin k'i fili ji la dɛ ka da ka kala fili la e kelen ka to a la ka fisa an bɛɛ ka to a la o yɔrɔ bɛɛ u ye nabi Yunusa ta u y'a fili ji la o kɛra su cɛmancɛ la a fili ji la yɔrɔ min na su kɔnɔ jɛgɛ belebele dɔ nana ka nabi Yunusa kunu o yɔrɔ bɛɛ lajɛlen na nabi Yunusa tora jɛgɛ kɔnɔna na su dibi kɔnɔna na ba dibi kɔnɔna na nabi Yunusa hakili nana jigin a la ko mɔgɔ si tɛ se k'ale bɔ nin kamanagan kɔnɔ ni ala tɛ enfermé dans 3 prisons l'obscurité de la nuit l'obscurité de la mer l'obscurité de la matrice du poisson. Il ne pouvait pas être plus enfermé que ça, plus emprisonné que ça. Mais l'envoyé de Dieu, Yunus, s'est rappelé que Dieu était là
pour la prière de ceux qui le prient, pour l'imploration de ceux qui l'implorent, pour accéder à la demande de ceux qui lui adressent leurs demandes. Et Nabi Yunus, du fond de la mer, du fond de la matrice du poisson, il éleva sa voix en s'adressant au Seigneur, en l'implorant, en le priant. Allah subhanahu wa ta'ala, il a entendu l'appel de détresse, un véritable appel de détresse. Dieu a entendu son appel et immédiatement Dieu ordonna aux anges de faire le nécessaire pour secourir son messager. Mais qu'est-ce que Dieu nous a appris dans le Coran en nous révélant cette histoire? Dieu nous a appris dans le Coran, dans le verset suivant: فَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ. Si Jonas ne m'avait pas imploré, si Jonas ne m'avait pas invoqué, si Jonas ne m'avait pas fait appel de détresse dans la situation dans laquelle il est, il allait rester dans le ventre du poisson jusqu'au jour du jugement dernier. Mais par sa prière, par son invocation, par son imploration, je lui ai tiré d'affaire. Il est revenu vivant sur le quai et il a retrouvé la vie normale. Ses implorations, ses invocations, son prière sont passées par là. Alors, n'oubliez pas de prier Dieu. Priez-le, invoquez-le, implorez-le. Vous êtes dans l'opportunité, car le Ramadan va bientôt se refermer. Dieu continuera à rester après le Ramadan comme il était là avant le Ramadan. Mais des opportunités comme le Ramadan, ça n'arrive pas tous les jours. Ça n'arrive pas tous les mois. Ça arrive une fois par an. Avons-nous la preuve que nous serons encore parmi les vivants pour le reste de ce Ramadan? Avons-nous la preuve que nous serons parmi les vivants après ce Ramadan pour revivre un autre Ramadan? Point d'interrogation. Alors, celui que vous avez entre vos mains, qui est le Ramadan en cours, ne le laissez pas passer. Ne le ratez pas. Privez-vous des sommeils pour les quelques nuits qui restent. Venez remplir les maisons de Dieu pour vous-même, pour votre intérêt à vous. Car Dieu n'a pas besoin de vous. C'est vous qui avez besoin de lui. Dieu n'est pas lié à vous. C'est vous qui êtes lié à lui. Dieu n'attend rien de vous. C'est vous qui attendez tout de lui. Dieu ne vous demande rien. C'est vous qui lui demandez tout. Et c'est de votre droit de lui demander. Il dit que c'est aussi votre droit qu'il vous réponde. Quelle loyauté, quelle droiture, quelle équité de la part de Dieu. Il dit c'est votre droit de lui demander, mais c'est aussi votre droit qu'il vous réponde. Il vous a donné tous les droits. Le droit de la demande et le droit d'acquisition aussi de votre demande. Que Dieu soit loué pour sa magnanimité infinie, pour sa miséricorde infinie, pour sa mansuétude infinie. Seul lui peut garantir cela pour ses créatures. En bas de l'islam, Allah est kobaké do kelaw yeda. Allah est kobaké do kelaw yeda. Mouroum aller à la déluté c'est la délila. Allah est kobakou yeda. Allah de beka fo. Ko do te femi sur aller à la côté. Allah nana kana misali do di akal Qur'an ba kono nana do kan. Allah kan nabi man temenen do be nabiyullah Zakariya. Nabiyullahi Zakariya, Allah ya Allah jarabi, ana furu muso ni denko geleya o ma den sɔrɔ. Ana furu muso kabinu u kamalen anu bogotigi n'u furula ɲɔgɔn ma. U fila bɛɛ nana tɛmɛ san 80 kan. Ka sɔrɔ muso ma deli hali ka harijigɛ sɔrɔ jango ka den ɲaɲɛ la. U fila bɛɛ tɛmɛna san 80 kan. Muso ma hali deli ka harijigɛ jango ka den sɔrɔ.
ala de be kan lakal korne bakono akonga kabin nabi zakariya kamalema ana muso bogotigi nubaga ka ale ala deli dena fuka nu mo korobaya umale ala deli kotige dena umale ala deli kotige ale ka here shila ube ka ale ala deli jumina umayele mashidu ale ala deli la tora ale ala deli la ka to ala deli la chokoroba san bisegini ko musokoroba san bisegini ko an be diɲɛ laban tile min na adamadenw ka limaniya lafura cogo min na adamadenw tɛ ala ka bonya dɔn ka se cogoya min na ni adamaden dɔ tɛmɛtɔ ye musokɔrɔni san 80 kɔ ani cɛkɔrɔni san 80 kɔ k'olu bɛ ala deli la denko la a b'a fɔ ko mɛ non ko tiɲɛ yɛrɛ la ko kɔrɔ donna n'u kunkolo la ko cɛkɔrɔba hakili tiɲɛna musokɔrɔba hakili tiɲɛna mais fɛn min ni ala deli ta kɛ an baden silamɛw o tɛ fɛn o fɛn ni jɔn bɛ ala deli la ala bɛ se k'a bɛɛ kɛ ala dan ye dɔrɔn ka sɔn ni ala sɔnna ka ban banna l'impossible appartient aux hommes. L'impossible appartient aux créés. L'impossible n'existe pas dans le domaine du divin. Quand Dieu veut, il peut. Alors priez-le. Dieu nous parle ici de l'histoire de son messager Zacharia. Pendant 80 ans passés, ces couples restaient stériles, sans fertilité. Mais pendant plus de 80 ans, ces couples n'ont jamais cessé d'implorer Dieu pour une progéniture. Ces couples ont toujours parlé à Dieu, a toujours prié Dieu, a toujours demandé à Dieu que Dieu leur donne une progéniture avant la mort, que Dieu leur donne des enfants avant la mort. Ils n'ont jamais désespéré de la miséricorde de Dieu. Jamais. Car ils savent que celui qu'ils prient a les moyens de tout. Celui à qui il demande peut tout. Il suffit qu'il accepte. Nabi Zacharia a insisté dans la prière. Il n'a pas cessé de prier Dieu. C'est ainsi que Dieu nous révéla sa décision de répondre à Zacharia par le verset qui suit dans le Coran. Dieu dit Kaf ha ya صاد ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا الله أكبر نتعالى دلي تقول على بك دلي تقول فنا كوفانينا أكون نبي زكريا يا ترى دينكو جليا كنو أنا مسو فكنا سي قربايا umu jigiti ale ala la ko dundola nabi Zakaria kana na ale ala deli cogo do la ala de be ka lakali ko deli cogo in sera ale ala ma de kale ala deli cogo ma ala de be ka lakala nya alquran ko sanga misaliya ta ale ka jonyuma ma mulla ni sura ale ala la cogo ni amma fo fem ma ko miracle ya sura ale ala la cogo ni amma fo fem ma ko impossible ale ala ya kuye cogo mina amma fo fem ma ko impensable ale ala ya kuye cogo mina nanta ke cogo don ala be ka sira irana ako dhikru rahmati rabbika abdahu Zakaria ko mina Zakaria aka ala dili cogo mina ko fa'ulina qala rabbi inni wahana al'azmu minni inti ala ni kulu bela jelen korola mo koroba yaddo nan kulu bela kan kulu be koro واشتعل الرأس شيبا انفر كل كوكان شي بلا جلين جيرا مخربيا انفر كل كوكان شي بلا جلين جير
ولم أكن بدعائك ربي شقيا أكون تجي الله نتجي الله كفكون شكرا فركول شي بجرا كلو بكرلا كو كما كون بن جيتي الله كهينا لا دنگولا تاتو ابدا ne kan jigiti Allah kahina la kadaka ni e sona kaba abana albi yanti Allah bi della dena de mbi della dena nga denton ko cien ngana silatunu mbi deli dena nga denton ko cien ngana datu duma ko lokoka Allah subhanahu wa ta'ala mun fa Zakaria ka dalila ako iznada rabbahu nidaan khafiya ako Zakaria ya li ala dili ni kanyi kami na hine kabu kami na mishimishi kabu kami na makari kabu jaja ala dilla jeli kenin be ma salama wa ka dalila ka doula obe mishimishili min kale alay obe ngeji min bo ale alay obe manma ko kamin fo alay jaja alabe min likeni bene ma awla ni sabatili la awye anga mishimishi alay wa ngata mishimishi alaka dan fawni anga kashi alay wa ngata kashi alaka dan fawni anga manma ko kan fo alay kan ma ko so wa anga ta manma ko kan fo bunada ma dewnye ambe bo ala koro kata joni koro ambe bo ala fe kata joni fe ambe bo dunun koro kata kono gosiwa ay slanaw naw ma ala manma ko dili aya ka wirala o koro ka yaw la nyini ye ka banga o ko daw la nyini na ka o banga o la nyini ka o la nyini soro ala kan nabi nyuma mi nale ala ni la jarabili bayn blaka no dengo gele yaye ala jollem aka nabi nyuma en jabili kan aya jabili ke kadam minga ala be ka kuma fen folo minga kaye kamin takale ala kuma nyogonya nae ko kayinde donale la kudu kuma kan de kan la tonalité l'intonation la voix choisie Dieu prête attention à tout ça quand vous le priez priez-le avec une intonation sentimentale priez-le avec une voix pleine d'humilité. Pleurez pour Dieu. Pleurnichez pour Dieu. Soumettez-vous à Dieu. Tout cela vous mettra à l'abri de faire pareil aux hommes. C'est Dieu seul qui mérite votre soumission. Il est le seul qui mérite vos larmes. Le seul qui mérite vos sanglots. Pas les hommes. Pas les hommes. Alors, n'oubliez jamais de l'invoquer et de l'invoquer avec insistance, avec persistance. Mais surtout, l'invoquer dans les larmes. L'invoquer dans les larmes. L'invoquer dans les pleurs. L'invoquer dans l'humilité. L'invoquer dans la soumission, dans la bassesse. Dieu apprécie tout cela en vous, comme il l'a apprécié à Nabi Zakaria. Il dit la tonalité que Zakaria a choisi, l'a touché. C'est Dieu qui parle. Alors quand Zacharia a fini de le prier, immédiatement, Dieu a instruit aux anges d'accéder à la demande de Zacharia. Un couple vieillissant de plus de 80 ans. Les os ont vieilli, les cheveux ont blanchi, les cellules, n'en parlons pas. Mais Dieu veut montrer aux créatures que la décision ne leur appartient pas. Il est le seul à décider. Que seule sa volonté compte. C'est ainsi que Dieu ordonna aux anges d'ouvrir, de créer toutes les conditions pour que ce couple fasse rapidement une progéniture. Dieu a rajeuni Dieu a biologiquement rajeuni l'épouse de Zacharia. Elle est restée vieille dans son corps. Ses cheveux blancs ne sont pas devenus noirs. Tout est resté extérieurement blanc. Mais à l'intérieur, Dieu dit qu'il a donné l'âge d'une fillette de 18 ans. Les cellules, les organes, tout est devenu
celui d'une fillette de 18 ans. Vous voyez que Dieu peut tout. Il n'y a pas d'impossible pour lui. Et une vieille femme de plus de 80 ans a retrouvé ses cycles mensuels par le rajeunissement de l'ensemble de ses organes. Et après le retour de son cycle mensuel, la grossesse suiva. Et ensuite, l'accouchement à un enfant. Et cet enfant a été aussi consacré comme un des grands messagers de Dieu. C'est pour vous dire que Dieu peut tout. Dieu fait tout. Dieu sait tout. Mais il attend de vous que vous lui demandiez. Les opportunités. Dieu a donné ces opportunités à ses fidèles. Et ces opportunités sont nombreuses. Mais l'une des meilleures va nous quitter bientôt. Il nous reste quelques jours pour engranger les demandes, engranger les bénéfices, car tous les bénéfices nous reviennent. Ambade al-Salom, Shuni nakafsani sawsube, Shuni Nama sorofolo, Amba Fokafok Matoek le Damadamania Benasoro. Amba ini Masa Subhanahu wa Ta'ala fe Suni Kananja ala kananje suina. Allah kana anje suina sumi Allah kana haram ya amma sumi nale Allah alebez la teji sankele nata kononana aka jon kelen bebe fami soro herala jien kononana ale Allah ba jigi san kalutan flan nata en kono toro nale Allah ba Allah tige kasaka jon kelen fama kalutan flan nata en kono ale Allah ba jigi sumina ame suin wakati de kono nana mbadan islamu ala bina femi natika kono ala kana utakala here ala kana utakala here ala kana ni robbunya here la ala kana ni robbunya here la ala kan fara suin nyina ma bagaw ala kan fara suin ala dili bagaw kan ala kan fara mawkan ala bina mamunu ga do bela jere na suin kono ala kan fara utikila mawka ala kan fara utikila mawka ala kan fara utikila mawka nyina ma ya ala kan antake dine kono nambe laban dine nyama en kono ala kan laban dine ga ala kan sabati dine ga ya rabbi ala kan ande me abatul ko nyumana ala kan an sabati abatul ko nyumanka ala kan laban abatul ko nyumanka a'udhu billahi minash shaitanir rajim ud'u rabbakum tadarruan wa khufiya innahu la yuhibbul mu'tadin ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الهدى والبيان وذكر الحكيم قد قلت ما قلت إن كان ثوابا فمن الله وإن كان خطأ فمني ومن الشيطان وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستهديه ونتوب إليه ونستغفره من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعص الله تعالى ورسوله فقد غوى ألا وصلوا وسلموا على خير البرية وأفضل البشرية كما أمركم المولى عز وجل وقال عز من قائل حكيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم ومجد وأكرم وأنعم وبارك على عبدك ورسولك محمد صاحب الوجه الأنور والجبين الأزهر وارض اللهم عن خلفائه الراشدين المهديين أولي الفضل والإحسان أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وارض اللهم عن جميع صحابته الكرام والتابعين لهم بالإحسان إلى يوم الدين وأنا معهم بمنك وكرمك يا أكرم الأكرمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين واحمي حوزة الدين وأدم الأمن والاستقرار في ربوعنا
واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح واحفظ أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل اللهم ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم انصر من نصر الدين، اللهم انصر من نصر الدين، واخذل من خذل الإسلام والمسلمين. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، اللهم أرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم ما سألناك فأعطنا، وما لم نسألك فلا تحرمنا، برحمتك وجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين. إلهنا ليس في الوجود رب سواك فيعبد، ولا في الكون إله سواك فيخشى، ولا ملك فيرجى، ومن نطلب وأنت المطلوب، ومن نسأل وأنت صاحب الجود والكرم. اللهم أكرمنا ولا تهنا، وزدنا ولا تنقصنا، وانصرنا ولا تنصر علينا، وآثرنا ولا تؤثر علينا، وأعطنا من فضلك فلا تحرمنا، برحمتك الواسعة يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا ممن صام فقبلت صيامه، وجعلنا ممن قام فقبلت قيامه. اللهم اجعلنا من الصائمين القائمين الراكعين الساجدين. اللهم اجعلنا من المقبولين الفائزين برحمتك الواسعة يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين. وسبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستهديه ونتوب إليه ونستغفره، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه الغر الميامين. أما بعد، نحييكم أيها الإخوة بتحية الإسلام، بتحية أهل الجنة، تحيتهم يوم يلقون الله السلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنبدين السلام أنبي على كواتي بركة من كوننا نوي على كسملو بيني سونين درون سملو بين أبناء كودو أنا سملو بين أنا كونو خيرو بناتا سملو بين أنا كبركة بناتا سملو بين على يفوس من شيء بام نكاكونا أنا كفوس من شيء باو بناتا نعمبريان الإسلامي على ينفوس من شيء بام نجني سملو بين كونا أنا بركة نجني سملو بين كونا أنا خير بام نجني سملو بين كونا يا بلا جلينك أبتو باودي أكادو كفو جون تسريلي وما بتوليلا وجون تسريلي ودنكون يرلا kadaka ala ko kama aka jonda fui kama fale ala batuli nani danku wore ni na anyer la minta ala batuli aka dala ka fo anfilla men mo mi sara ki to sara ka isara filikona ala ibuna da madunda ni jino ala batuli de kama sungolo bami ni ala ya dama hera kono amani ni akahina kono aka kuncha hanyana hera kono usungolo bayin umne li ala fe ka fo sumnun kera sumba to fe ala ya mine do umnun kera do ke bawo fe ala ya mine ni mamunun kera ni mankelo fe ala ya mine utamasero ala kera ku kisin ne ma baye ko ni sungolo bana ko be kelengelen bo ta masere ye irala solo mi na akunjera
sungolo kako anye jogo mun tun illa ni yumondo sungolo nana ban sungolo nana do kana sungolo kunje do farale jogo yumongo sungolo mi sana ka demne jogo mun tun bila yolu bedabla ka chaman babulu bela sungolo kono ima sigolu jogo fana ma sungolo banin ko fe ala kara ko kisi nema baye ko yere de dalu kene kantaye ka fo ye bato min ga sungalo kono ka damne ka suna ka tabla ika saraka bowla ka tabla ika ala delula ka fo ala ya benne kuy kada ka inyena ka ta fede ima cinya ka ta fe kada ka isanyara ka ta fede ima nogo ka ta fe kada ka igerla ala la ka ta fe ima yoro janya ala la ka ta fe o de dalu kene kantaye ka fo ala ye otigila mo ka sumina ala ye otigila mo ka ala delu mina ala ye otigila mo ka batu bela jele mina amma ni masa subhanahu wa ta'ala fe sungolo bay anana junubu fen fa surana ala ka junubu bela jele kafari sungolo bay anana toro sura ani ala chela ala ka toro bela jele ba sungolo bay anana ala ka dini fen fe surangoro ala ka beban ka kofale ala ka yafala ka kofale ala ka hinela ka kofale ala ka sutrala ka kofale ala ka kanana ala ko kanye amma ni masa subhanahu wa ta'ala fe domba mi na be sutan laban konala lailatul qadri suye ala kana anjala ala ka di amma angalla nyinu ala ka bela jelen sabati angalla nyinu ala ka bela jelen sabati anya ala dili hero la ala ka bekani amma ala dili here fen fela ala kana shi haram yama ala ka bela jelen kani anga nyina maya ala ka ke islamenka anga nyina maya ala ka ke dinenka namil laba ala kan laba dinenka هذا وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا ذا الأسماء الحسنى يا خالقنا نسألك أنت الأسمى من وعفوك سبحانه يا خالق يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون